इंडिया में यही है। नहीं आपकी जगह अपने नहीं है सिविलियन इधर नहीं आया। गुली কথা বললেন কেন? আপনি কেন গুলি বললেন কেন? नहीं आएगा सिविलियन। আপনি কি বললেন এটা? আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন না? গুলি করবেন না? কেন গুলি করতে কেন গুলি করতে বলবো আপনি? जो কেন গুলি করতে বলবো? কেন गुली करবে? गुली करবে ना? ठीक है आप आज अगला भी बता। ठीक है फैसला होगा तभी होगा। नहीं आना और आप गुली करবে না? गुली करবে না? नहीं ऐसे गुली नहीं আমাদের আছে। যাও যাও যাও